It's 12 AM and then ayan na si Lala mo, babay na. Daddy, sunod kayo ha? Hindi. Iyak kami ha. Sila Mami Shenday nasa likuran lang. Pagkadadi mo parang naiiyak yan. Inaaway niya lang yan. Pero naiiyak yan. Oo. Hingi ako baon, Dad. kami nga dapat tumingi. Ako nga dapat tumingi eh. Love you, Bronze! Hi, Papang. Buti ka mukha mo talaga si Papa. Of course! May Papang yan. So, muna kasama si Daddy BH. Si Aya. Bye, Aya. Kiss, Mommy? Ayaw mo mag-kiss na, Mommy? So, we're inside. Oh. Okay, so we're having coffee. Hot coffee, and they have iced coffee. Update, 3:12 AM. Di pa tapos yung ating coffee. So, we're here with our Papang and Mamang. And hindi namin kasama si Daddy BH and si Bronze, si Aya Bronze kasi susunod na lang sila and Parang barako. nakakasad. Hindi maganda yung feeling, but yeah, we miss you, Daddy and Aya. Susunod kayo kaagad sa Saturday. Okay, lipat tayo, gate 3. Nag-coffee lang tayo. Buhay Milers, for your continued patronage of the flag carrier, we kindly request all passengers to remain in your assigned seats for the duration of this flight. Parang kilala ko yun. Sino ba yun? Ay, video pala. Ikaw na ang video di ay. Hi, Pop! We are heading to Ozami City. And this will be our first grand reunion. So, for about more than 24 hours of no sleep. So we'll see who's gonna give out or something. She don't know how to speak. Your senior cabin crew. Our estimated flying time is approximately 1 hour and 15 minutes. We are currently encountering turbulence. For your safety, please return to your seats and ensure your seat belts are fastened securely.
Philippine Airlines welcomes you to Ozami. Welcome to Ozami! Achi! Finally, we're in Ozami! We're home! Welcome home, Jeff! Karon pa kita green. After 9 years. After 9 years. Sa bangkit? Nakakapag-green. Hanto doon. Mga suod nga wala kasakay. Diba? Ganong itong nagtigangan? Okay! Congratulations! Congrats, Chick and Nash! Chick! Congrats! Okay, may mapaksi. Ay, na-down na! O sige, dili isa. Okay, thank you! Picture na! Picture na! Yay! Dito! Where's Nashville? Oh, sige, picture. Sige, anime. Congratulations! Yan na, nakonete sila Bubo doon sa Yawi. Hi, Labubing! Ayan kayo, no? Hi, Honor! Ay, video! Ay, video? Tarawa sa sila po. Sumunday ni Roy. Dito tagtawas. Agoy, dagan na po kayong mga bisikleta. So, awit yun, guys. Yan yung mga tawhanan eh. Awit yun. Ginoo ko. Ga-video, ginito. Mana mo. Agoy, ginoo ko. Oo. Atas o, wala ilang tanaw-tanaw sa yung pag-atras. I-break pa ang kalit. Ang muyed, ang nay right of way? Hala, sige. Only in the Philippines, chod. Diyos mio. Kanang ga-straight. Diretso na kanang atras mohunong. Wala, hinunong ang guys street. Okay. Magmasilo. Pistot. Kaysa nagubot pa. Napay ba makigkontra pa, makig-apil-apil pa sa dalan. Nadira ang mga gold ni Chinese. Oh, yes. Oo. Pero wala dira itong mga ugoy, ginoo ko. Di juhi ka na yung mga kapalingon. Nahimuot ka kaya sa katanan. Ha? Si Away, sige yo. Gunit, walay usit handol na. Oh my gosh, Jesu. Dili ko pwede mag-drive dire. Mapirmente ko. Mula lagi ito pang. Di mo okay. Ala, sige. Agay. Sir, una me. Sir. Una me. Thank you, sir. Ay, ginoo ko. Pen shop, my favorite store. Ang humot dusk. Oh, yeah, wala ka. Ay, wala no dusk. Dili ta lagi dapit. Tara. Dili ta dapit. U-turn man dito. Dili ta sa wala. Ingobag pud ako ma. Siguro ni kay wala tay tulog pa. Ning tawas be. Dita dako-dako. Oh, sige. Ay, gadungan man gyud. Mga